Mare mare khorok nanya bolai bokhorok phati laikha tabuk bojangnai jibibi saknai nogo patimungni kokto mangkha mare bai mare te khoroksa mare ni bosai bai bini mare no risitiyei bolai kha ni koktoma asukena kirima singsa lukorok no sung bojangnai mangple phunokoi manglakha tamungangke bini sakgnangoi thei makhang jotono kwakjak phatijak bojangnai kamingkha mandei amchayo bonai ingkha ambasani patimung thayengkha aguli bai asu chalthaya bonika chomnini kase hotel no borok kani ke samung tanglai man hini koktoma yagulo nogo phai borok choak nanglai tei risitei lai de walai kha bolai kha saimea asuke bumung sitra bukha bokhorok phati baikha makhang rok phati baikha tabuk bini langma choji thangna bo thei thangno asuke bukha bini mare no pharisung mangpli rong naine lena yagulo bunai mare bojaknani bini mare botamo saka phadi जों बेनि खुक्तिबो कखरा लायानो आपनो बुमाने बानो तामने बागे बानो तामने बगो बानो आमके बिमान कमखाइबा रुपा ताम खाय बो माना नो कमल कांगनि कांखाम कमल नो न हया तुमा मिसम न हया सुदुं गाकाय एकता दिगि कमलनि बागे जनरो वालाय नंगे रुपानो ताम बाय बुखाना नंगे बानो मानि रुपानो ताम बाय बुखा याक बाय Enggak, bokor dapat ikan atau mau? Enggak borok. Di cara bana di situ yuk, bana bunu buka. Aku, jadi sebelum tuntam mau buka nang yak baca bu, bokor dapat ikan atau mau? Yak bay. Bokor patika. Bokor patika. Tabu jibisa kamu kata bu? Sini tam. Para borok rupa nih. Mandai. Mandai yo. Rupa tam kayo terus satu kiri sama kayo. Satu kayo, sama kayo. Mandai bo jaga nih? Mandai, apa nangkungnya? Nin mungkai? Mungkai syukuran di rumah. Syukuran di rumah para boro? Ambasnya kumpul, akan di bazar. Bisi besar enggak? Bo bayi sini lagi nih? Di besar. Di besar. Login tong lain nan noro? Noro ke puno? Kalau ya besar, login tongnya mana bu bayi Arada bat muta mane bini lungu posisio an lungu posisio nggak norok eglo kita suar neng lagi kini eglo kita neng lagi kah norok bu kajang kah oh neng apa sahabu kajang kah pek rok lagi kata ini apa sahabu kajang kah mana nih ani buat mana selo ঘটনা আমরা কইতে পারি না আমরা আমার দিদি ফোন করছিল বাড়ির মধ্যে এমন ছিল হতো জায়গায় এই মহিলাটা ওইখানে চিপাতে পড়ে রয়েছে রক্ত মাখা আর যে মেয়েটা মারছে ওই মেয়েটা এখানে বসে ছিল কে মারছে ও দিয়া দেববর্মা বাড়ি কোথায় ওনার বললো তো আমবাসা যে এখানে ভাড়াটিয়া থাকে তাই কি করে এখানে তারা হোটেলে কাজ করে হোটেলে কোন হোটেলে ওই যে কি জানি করে সাতমুখী হোটেলে তাই হোটেলে কাজ করে না দুজনই কাজ করে দুজন একসাথে আইছে বাড়িতে দুজন একলগে থাকে না দুই রুমে দুজন থাকে কিন্তু ডিউটি করে এক লগে আইছে কতদিন হয়েছে এখানে ভাড়া তারা তো 8 মাস নামের করে আছে এখানে এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে শান্তিপাড়া কোচমনি পিএস বুঝছো না আপনি নাম আমার নাম দুটন দাস